Okay, hopefully this works. Okay, so let us look at this part. When we deal with trigonometric function, okay, bila kita cerita pasal trigonometry. Okay, when we talk about trigonometry, okay, there are three different graphs yang penting kan, because at this particular time kan, I'm gonna teach you how to sketch the graph and how to solve this one question, berapa solution, okay. So when we talk about trigonometry function, you have actually three different types of graph. Now one is y equals to sine x. Okay, you have the first graph. Okay, number two, you have y equals to cos x. Okay, and number three, you have y equals to tangent x. Okay, benda-benda macam ni you have to be very familiar with. Sebab this one is not really what you have learned in your at maths only. You have learned this one in your modern maths as well. Okay, kamu dah belajar ni semasa you punya modern maths juga. So now, just try to recap apa bentuk yang y equals to sin x ni. Okay, what does it look like? How does it look like? So y equals to sin x, try to recap. Bentuk dia lebih kurang macam sin. Okay, so over here you have something like this, naik atas, turun bawah, naik atas balik. So this is your sin x. And remember, kalau dalam at maths kan, normally kamu akan gunakan 2 pi at the end here. You have 2 pi. Okay, you can gunakan 2 pi, and then in the middle you have pi, and then starting from 0. Naik paling atas, paling tinggi dia, nilai dia sama dengan 1. Nilai paling rendah, okay, the lowest point here is -1. So this is your x and this is your y. This is how your y equals to sin x look like. Semua masih ingat kan ni? You still remember this one or not? Yes. Yes, okay. Kalau cikgu tambahkan something in front, let's say kalau cikgu ada y equals to probably you have 2 sin x. What does it mean? Apa maksud ni? Apa maksud 2 depan tu? Remember? Anyone? Alexa. You guys next week exam kan? Bukan. You guys next 2 weeks exam kan? So, macam lupa dia. Kalau cikgu lukis macam ni betul? Is this correct? No lah. Confirm lah Haikal. Betul lah Alia. Confirm lah. 2 kali kan? 2 kali. Then apa pula bentuk dia macam ni? Jeng. Jangan confuse okay, don't get confused Yang ni maksudnya amplitude. The amplitude is 2 means what? Paling tinggi dia 2, paling rendah dia -2 lah. Bukan 2 kali Okay nak? Okay so sebenarnya kan bentuk dia macam ni, right? So kalau you nampak ada 2 sin x, okay, so this one is what you have to draw. 2 sin x maksudnya dia masih bergerak 1 kali, okay, still one time Tapi kan yang paling tinggi tu nilai dia 2, yang paling rendah tu nilai dia -2. Ini dia punya idea. Can you understand that? This one is 2 pi, okay? So tengah-tengah dia pi, and then the front part is 0, okay? Boleh faham tak? Yes. 2 sin x Okay, sin 2x. Sin 2x. Sin 2x barulah dia bergerak 2 kali So 1, naik lagi turun bawah. Okay, so this is how sin 2x look like, right? Tapi hujung ni, you mesti ingat hujung ni masih lagi 2 pi You will not have something other than 2 pi. Okay, so you punya period ni, okay, your period will end at 2 pi. You have to remember that, okay? Alright, faham tak? So over here, this one is your pi. Okay, this one is 0. This one is 1, and this one is -1. Boleh faham? Boleh You are going to have 2 cycle. Okay, you ada 2 cycle. Okay, satu period kamu sampai pi saja. Okay, sampai pi is 1 period already. You have to understand So sekarang you ada 2 period. Nampak tak? Ada 1 period, ada 2 period. Itu maksud dia lah. Boleh terima? So, satu period maksudnya 1 cycle. Okay, 1 cycle tu adalah 1 period. So, that means that when you have pi over here, this one is 1 period. Okay, you dah habis dah 1 cycle. Lepas tu 1 cycle lagi. So, that's why you ada 2 cycle kat sini. Okay, you ada 2 cycle. This one is the value lah. Value of number 2 dah. Itu maksudnya. Okay, kalau nombor 2 depan ni, maksudnya itulah you punya nilai amplitude. Okay, your amplitude. So, your amplitude is 2 means that the highest value is 2, the lowest value is -2. Is this clear nak? Boleh faham? Yes. Yes, okay. What if I put a negative sign in front?
apa yang berlaku dekat graf tu, let's say using this graph again. Tapi cikgu tambah negatif ke depan tu, apa maksudnya? Remember? Recall. Apa maksudnya? Kalau cikgu tambah negatif ke depan tu, maksudnya you punya graf ni akan jadi terbalik. Okay, your graph is going to flip. Okay, you punya graph tu akan flip lah. So means everything is still the same. Cuma kalau tadi kan kamu start daripada atas kan, turun bawah kan. Sekarang your graph is going to be like this. Like that lah. Sekejap lah. So sini pi lah. Ujung sekali tu 2 pi. Okay, boleh faham? Dia terbalik. Okay, so that is when you have a negative sign. Alright, hopefully that is okay with you guys. Ada soalan mau tanya kat so far? You have any problem to ask? Ada? So kalau cikgu tambah 1 belakang dia apa sudah? Ingat? Maksudnya? Bukannya tambah. Maksudnya graf kamu tu dia akan naik satu tangga kan? Okay, dia akan naik satu tangga. Means dia akan naik satu nombor lah. Let's say from 0 dia akan naik pergi 1 kan? Okay. So from 2 dia akan naik pergi 3. Somewhere lah sini ada 3. Okay. So sini kosong naik pergi 1. So sini negatif 2 kan? Negatif 2 naik sampai mana? Sampai negatif 1 je. So kosong naik sampai 1. So this is how your graph should look like kan? Daripada 1 ni buat satu bentuk lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia akan naik satu anak tangga. So all the points will go up by one step. Okay. Ataupun kalau nampak 1 kat sini, you have +1 kan. I'm going to teach you another way. Actually pun cikgu ada ajar juga lah. Cuma cikgu nak buat sedikit need to do a bit of recall. Kalau lah you ada nampak tambah 1, basically you can actually just use your ini paksi X lah. Ini paksi X. Ini paksi Y. Tetapi apa yang kamu boleh buat adalah, what you can do is that you can have an imaginary axis. Okay, so this is y equals to 1. Kalau dia dapat tambah 1 kan, okay, so you akan start dengan sini. So y equals to 1. Then what happens is that you akan cuba lukis bentuk ni, okay, bentuk sin x pada tempat ni pada tempat ni. Alright, so you're gonna have something like that. But then kan, the one that is how to say benda yang agak challenging adalah you don't know where it ends. You tak tahu di mana dia akan berhenti lah. So let's say cikgu buat macam ni aja. You see the only thing that is a bit challenging is where you do not know di mana you punya graph tu akan end . Cuma dia satu cara yang you boleh praktikkan lah. So let's say I draw again. Okay. Sebenarnya kan, kalau nampak kat sini adalah nombor 1 kan. Okay, so if you see this is 1 kan. Kalau you know that this is 2 sin x, maksudnya 1 kena sampai 3 lah. So ini mesti nilai dia 2. Okay, you must understand that one, right? So dia mesti 2. Lepas tu turun bawah mesti 2 juga. So it means that this one up until here, dia mesti sampai negative 1. So dia mesti, jarak dia mesti 2 dengan 2. Okay? So kalau macam tu, then what happens is that you can just draw your graph, alright? So naik sampai tinggi adalah 3. Turun sampai rendah adalah negative 1. Lepas tu naik balik sampai sini. Okay, you can have this way lah. Kalau lah, you memang kena faham bahagian ni . Okay, kalau you tak faham bahagian ni, you kena buat macam cikgu tadi lah. So every single point you naik satu anak tangga. Okay, supaya you dapat satu graf yang baru. Alright. Tapi kalau you nak buat macam ni pun boleh. Tak kisah . So over here, you have just to know that the highest value is 3. The lowest value is negative 1. And then, dekat sini, kamu tak label dekat sini please . When you do this kind of method kan, you kena label kat bawah juga. So this is pi. Dekat sini, this is 2 pi, sorry. This is 2 pi. And then, yang dekat sini, you kena label kat bawah juga. This is pi and 0. Right, so itulah cara yang kedua untuk kamu solve your drawing lah, untuk kamu lukis graf kamu. Okay. So same thing here, this one also the same. Kalau cikgu buat satu graf kan, dia macam tu juga bentuk dia. Cuma ini yang kamu start dengan straight line, ini yang kamu tak start dengan straight line tu. Okay, so you start with the normal axis, tapi setiap satu titik tu kamu naik satu anak tangga. Alright, so this is method number 1, method number 2 lah. So you see which one is easier for you lah. You rasa mana satu yang you lebih suka, it's up to you . Mana-mana pun boleh, dapat markah penuh juga. Cuma, sampai sini kan, actually you have to throw this away . You kena buang ni. Yang asal tu you kena buang kat dia. Okay, you have to throw the original one. Okay, so you tinggalkan jawapan yang baru sahaja. Okay, so far for this, do you have any problem or not? No problem . Okay. So can I add one more? You nampak 2 sin x lepas tu plus 1 kan? Kalau cikgu tambah modulus.
Modulus 2 sin x plus 1. Okay, apa maksudnya? Anyone can remember? Kalau nampak ada modulus, apa maksudnya? Modulus means modulus means yang bahagian negatif tu kena pantulkan jadi bahagian positif. So means that yang bahagian sini ya, yang bawah ni ya, okay, yang sekarang juga buat warna hitam ya. Okay, bahagian warna hitam sekarang, okay, bahagian warna hitam ni kamu kena reflect ke atas. Okay, so this is how your graph should look like. Kalau you nampak ada modulus. So means that dia tak ada bahagian yang negatif ah. Please remember that. Okay, tak ada bahagian yang di bawah pasti x. You do not have any graph that is below your x-axis. So it means that remember kalau nampak modulus ni semua, tapi modulus mesti modulus sampai habis ah. Okay, dia mesti semua di reflect menjadi bahagian yang positif. Is that clear or not, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Any question to ask so far? Tak ada. No. No, okay. Kalau tak ada, can we look at question number 17 straight away? Boleh tengok soalan 17 terus? Yes. Yes, huh? Okay, everyone look at your question number 17. We are going to discuss that one, right? How's your preparation for your exam? Okay, Anna? Yeah. Did you guys prepare? Ada baca-baca kan? Tak ada? Boleh lah. Boleh lah. Okay lah. Alright, 17 lah. Look at 17. Okay, 17. Sketch the graph. Kamu diberitahu y equals to negative 2 cos x. Okay, and then your x is in between. You nampak dia punya limit lah. In between 0 and 2 pi. Okay, so itu adalah limit kamu. Okay, starting from 0 until 2 pi. So you're asked to draw this graph. I think this one is a very simple graph. Walaupun you nampak dia punya soalan tu agak lama kan. Okay. 2004 kan you tengok ini sorry 2006 kan 2006 time cikgu ambil SPM dulu okay mungkin kamu tak ada lagi kan masa tu kan 2006 dah ada kamu masa tu kan are you born yet ada dah berapa umur kamu 2 tahun. 2 tahun lah kamu dilahirkan 2004 Ya. oh okay so 2 years old lah masa tu cikgu ambil SPM so over here this one is your graph. Okay, ini adalah bentuk graph kamu. Tapi cikgu nak beritahu kamu lah, walaupun soalan tu agak lama, tapi actually dia quite relevant juga sebab you punya syllabus masih lagi sama. Kalau bergantung kepada trigonometric function is still the same. Okay, trigonometric function tak ada beza langsung pun okay, still the same So y equals to negative 2 cos x. So how are we going to solve this question? Okay, first of all, lukis dulu so your part cx and also your part cy. Okay, normally kamu memang akan diberikan ataupun kamu boleh jawab menggunakan you punya garisan yang you punya paper yang ada garis-garis tu, okay? Yang you punya kertas kajang. You boleh gunakan kertas kajang kamu untuk jawab soalan dia. Okay, so that's why kalau macam ni kan, kalau cikgu lah, normally cikgu kan anggap dia ambil lah dua tempat tu. So means that kan you punya garis-garis tu kan, okay, you punya garis-garis tu. Right, so now we will take actually you akan lukis sampai ke atas. Okay, so means that 2 and negative 2. Macam tu lah. So tengok you punya soal tengok you punya kertas tu, you guna pakai dia punya garisan, right? Garisan kamu, you boleh anggap yang ni sebagai 1, yang ni sebagai 2. Okay, yang ni negative 2, yang ni negative 1 lah. Boleh So now, how does it look like negative 2 cos x. Daripada atas sampai bawah ataupun daripada bawah sampai atas? Dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Macam ni. This is number 1, this is number 2. Mana satu betul ni? 1 or 2? 1. Number 1 ni betul lah. So, siapa yang kata number 1? Can you raise up your hand? Siapa yang kata number 1? Raise up your hand. Okay. Berapa orang yang raise up hand ni, Cak? Oh, ramainya. Okay. Macam mana cikgu nak cakap? Salah. It's not number 1. Bukan number 1. Mesti tanya kenapa number 2? Sepatutnya number 2 Because negatif. Sebab ada tanda negatif kan. Tanda negatif tu maksudnya you punya graf tu terbalik. Faham tak? Graf kamu tu terbalik Kalau ada negatif Yang ni yang y equals to cos x This one is y equals to cos x. Okay, this is y equals to cos x. Okay, kalau dia terbalik ni, this is y equals to negative cos x. Boleh terima? Negatif dia terbalik. Kalau yang ni adalah graf yang biasa, yang asal. Okay, cos x is the normal one, right?
So kalau dia ada negatif ke depan dia terbalik graf kamu. Okay, ha? So what is the apa ni nilai yang paling hujung? This is 2 pi. Okay, nilai tertengah this is pi. Masih okay? Masih ha? Okay, ada soalan tak mau tanya? Macam tak ready ni semua kan? Macam tak ready langsung kan? Okay, now once you got this one already, okay, bila you dah dapat jawapan ni, y equals to negative 2 cos x kan? Okay, next. You kena lukis you punya straight graph you have to sketch the suitable graph to find the number of solutions to the equation. So yang ini adalah something that is a bit more challenging. This one is done. Ini lukis ni okey je, tak ada masalah ni sebenarnya. 4 markah, you can dapat 4 markah straight away, okay? You get 4 marks from here. Lukis saja you get 4 marks. So that's why I want you to focus on this lah, okay? Dia tidak susah sangat nak lukis Tapi the next part may be a bit more challenging. Okay, so nak cakap apa? Hence, using the same axis, sketch a suitable graph to find the number of solutions to the equation. You nampak dah pi over x, lepas tu tambah dengan 2 cos x, lepas tu equals to 0 kan? Okay, you nampak something like this, okay? So now, question is asking you to draw another graph. Dekat axis yang sama, you have to draw another graph. You kena lukis satu lagi graph. So macam mana you nak lukis satu lagi graph? Okay, listen You nampak tak, actually this 2 cos x ada kaitan dengan ni? Ada kaitan kan? Okay, you kena cari perkaitan dia. Every single time bila nampak soalan ni, you kena cari perkaitan dia. So, means that you boleh tukar 2 cos x is equals to negative y. Setuju tak? Negatif tu cukup pindah ke sebelah. So, dapatlah 2 cos x equals to negative y. Is that okay? Yes. Okay, this thing here, I will change to become negative y. Okay, so now you have pi over x minus y equals to 0. So, kalau ini cukup pindah ke sebelah, therefore I have a graph. Satu graph yang baru y equals to pi over x. Cikgu dapat satu graf yang baru. Okay, let me ask you bila you dapat macam ni kan, this is a lot of how to say this is something that's a bit more challenging. Okay, do you know what type of graph are we talking about? Is this a straight line or not? Adakah ini straight line? Tell me, is that a straight line? Siapa yang tahu bentuk graf ni? Kalau straight line, you can dapat something like this. Y equals to mx plus c kan? Do you think this is a straight line kah? You rasa-rasa dia straight line ke tidak? Tak kan? Dia bukan straight line. Okay, let me ask you one question. Macam mana rupa ni? Graf ni? Macam rupa graf ni? Tahu tak rupa graf ni? Anyone know how does this graph look like? Macam ni graf ni y equals to 1 over x. Ini graf dia. Y equals to 1 over x. Ini dipanggil sebagai reciprocal graph. Okay, we call it as reciprocal, right? So you have y equals to 1 over x. So maksudnya you punya graph macam tu Sekarang kan, 1 ni kan, dia tak kisahlah apa-apa nombor pun di atas ni. Kalau cikgu kata 2 ke, dia pun macam ni juga actually Macam ni juga graph dia, okay? Kalau cikgu kata 3 ke, 4 ke, 5 ke, whatever kan, dia akan jadi macam ni juga bentuk dia, okay? So now, same thing over here. You have pi over x. Sebenarnya sama aja kalau cikgu letak pi over x ni This is also pi over x. Ini juga bentuk graf kamu. This is called a reciprocal graph, right? Maybe this is something that you have not seen before lah. Mungkin lah, cikgu tak tahu Tapi kalau kamu nampak soalan macam ni dah, okay, so means that you try to recall Inilah maksud cikgu Kalau you nampak graf ni, this is how it looks like. Okay? Seldom you have this kind of question dalam exam kamu. Tapi ada soalan macam ni. Okay? Cuma seldom lah. It's quite seldom, right? Selalunya you akan diminta untuk lukis satu straight line. Tapi untuk soalan ni, dia bagi bentuk graf yang curve. You are given a curve, right? So what happened is that daripada you punya jawapan tadi kan, you kena lukis curve ni. You have to draw this curve. But most likely, you cuma perlu lukis kat sini je lah. You just draw that one. Okay, so yang warna biru tu. Okay, sepatutnya dekat bawah ni ada lagi lah. Tapi tak perlulah sebab graf ini memang sampai sini saja Dia tak ada yang dekat sebelah sini. So means that yang kamu lukis pun, kamu lukis yang bahagian atas saja. So this is how the graph should look like, okay? This is another set. This is another graph yang you boleh lukis. Rasa-rasa boleh terima kan? Kalau ditanya cikgu, mestikah cikgu saya ikut apa-apa nombor dia? Actually no lah, because you just draw satu bentuk yang lengkap macam ni. Janji dia tak kena pada paksi Y dan dia tak kena pada paksi X. Dia tak boleh kena paksi Y, tak boleh kena paksi X. So that's how your reciprocal graph look like lah. Masih okay? Yes, okay, so over here,
Once you have done the graph kan, soalan tanya kamu, state the number of solution. Okay, state number of solution. This is where you have to remember, kalau nak state number of solutions, you kena cari tempat persilangan. You kena cari tempat persilangan, the place where it intersects. So over here, the red curve, which is your negative 2 cos x, dengan you punya curve tadi yang reciprocal ni, kamu kena cari di mana tempat dia bersilang. Where is the intersection point? So you're gonna see that there's one point here, satu intersection point, and there's another one. So there you go. Itulah jawapan kamu. So therefore you can write 2 solutions. Solutions ni bergantung kepada berapa tempat dia bertindih, berapa tempat dia bersilang. Kalau nampak ada 2 tempat bersilang, maksudnya jawapan kamu 2 solution. Any question you want to ask? Please ask. Ada soalan mau tanya terus. Sir, so kalau dia cakap state number of solution tu, just state number of persilangan dia kah? Yes. Kalau tempat bersilang ni ada 4, so jawapan kamu 4 solutions. Kalau tempat bersilang tu ada 1 je, so maksudnya jawapan dia 1 solution. Okay? Okay. Dia bergantung pada berapa tempat persilangan kamu. Okay? So, ada lagi soalan lain? Tolong tanya sebelum cikgu masuk ke soalan nombor 18. I think from this 6 question kan, 6 type of question, you may have an idea macam mana nak jawab soalan dia. Okay? Kalau dia keluar dalam exam lah. Cikgu rasa dia keluar dalam exam lah sebab cikgu yang buat soalan dia. Any question you want to ask? No, sir. No? Cikgu cuma nak tanya kamu time kelas hari tu dah masuk kah bahagian ni? Dah masuk dah? Lukis-lukis graph, cari solution belum Macam belum je. Macam belum. Lukis graph sudah lah. Kalau graph dah sudah. Kalau lukis graph sudah, cuma nak cari solution tu belum Dahkah masuk part basic identities, apa tu, addition formula, ada tak? Yang proving. Ada part proving kah? Cikgu dah masuk part proving. Pernah tak tengok ni? Cos square x plus sin square x equals to 1. Saya rasa belum lah. Belum kah? Benda ni belum Belum. belum Kalau belum, benda tu tak keluar lah. Okay. Alright. So now, let us look at question 18 So, kalau kamu mau screenshot, tolong screenshot lah Screenshot sendiri Question number 18. Okay, let us look at question 18. Question 18, sekarang you nampak ada modulus sudah. So, you nampak sketch the graph y equals to modulus 3 cos 2x. Okay, 3 cos 2x And then you're given that your x is in between 0 and 2 pi. Okay, your x is in between 0 and 2 pi. So, sekarang, kamu diminta untuk lukis you punya graph y equals to in modulus 3 cos 2x. So, yang first thing first, you kena faham apa maksud 3 dan apa maksud 2 tu kan? Apa maksud 3 tu? Anyone can tell me, apa maksud 3 tu? Amplitude dia, maksudnya paling tinggi 3, paling rendah negatif 3 lah. Ya. Okay, apa maksud 2 ni? Ya, dia tambah 2 sih. Dia tambah 2 lah? Period dia. Okay, so period dia ada 2. So over here, this is what it means kan? Okay, so now you have 3 amplitude kamu. So maksudnya paling tinggi 3, paling rendah negatif 3 lah. Okay, kamu ikut you punya garis-garis tu So maksudnya kamu ambil 3 garisan lah. Sekat sini cikgu tak ada, so cikgu tak perlu lukis yang tu So now, bolehlah cikgu lukis lah. Ya, lebih kurang lah. Okay, you anggap macam ni So, ni 3. Yang bawah ni negatif 3. Okay, so we're going to talk about that one. So now, I will have 3 cos 2x. Maksudnya cikgu akan lukis 2 kali. Okay, so now I will have first time. Lepas tu second time. Lebih kurang macam tu So this is how the graph should look like. And then, of course, yang hujung sekali ni, ini adalah dot pi. Okay, cikgu tambah sikit lah. Okay, so sini adalah dot pi. And then tengah-tengah dia adalah pi Tengah-tengah dia adalah pi. Ni depan dia kosong. Kalau you nak, contohnya dekat sini kan, kamu boleh tambah juga. This is pi over 2.
Lepas tu sini kamu nak tambahkan, dia jadi 3 pi over 2. Okay, kalau nak tambahkan, boleh juga. Kalau tidak, cukuplah kalau you dah kosong, you dah pi dengan 2 pi. At least dia mesti ada 3, you mesti ada level 3 ni. 1, 2, 3. Mesti ada 3 leveling. Then that's fine, okay? Kalau kamu punya graph sampai tengah saja, then of course 1, 2, 3, okay? You mesti ada 3 leveling, okay? Faham tu, ha? So over here, what happened is that, is this the final answer kah? What do you think? Is this the end? Macam ni kah jawapan akhir dia? No. No. So, what do I need to do now? After this, apa cikgu nak buat? Sir, Ya. saya rasa belum lah sampai yang lukis ni. Belum sampai lukis ni kah? Kita baru masuk kan hari tu last cikgu ajar tu. Oh, ya kah? Betul kah cikgu belum masuk lukisan ni? Belum masuk lagi? Belum. Belum lah. Belum, sir. Ya, belum. yang tak ada modulus ni dah lah? Pun belum? Yang modulus tu pun belum saya rasa. Ya kah? Kami blur tadi. Modern Maths kamu dah masuk lah benda ni? Dah. Modern Maths dah lah? Dah. Modern Maths siapa ajar kamu? Cikgu. Cikgu juga kan? So, Modern Maths tak ada ke benda ni? Ada Modern Maths ada kan? Sama je lah. Boleh lah? Sama je lah. Okay, now. Listen lah. Yang dalam Add Maths dengan you punya Modern Maths, I think the only difference is when you have a modular sign lah. Okay, bila ada modular sign lah. Modular sign, itu saja yang membezakan kamu. Okay, the rest of it kan, actually this one the amplitude, this one the number of period, masih lagi sama sebenarnya. Masih lagi benda yang sama. Okay. But then, kalau you nampak modular sign, ingat lah. If let's say you have not seen this one in your Add Maths, it's okay, no worries. Benda yang lebih kurang sama dengan Modern Maths, cuma yang ditambah sekarang adalah modular sign. Apa yang berlaku kalau ada modular sign? Kalau ada modular sign, maksudnya tanda yang bahagian bawah negative region kamu memang tak ada. Okay? Whatever that's below your x-axis, ini sebagai x-axis kamu, apa-apa yang di bawah x-axis kamu akan di-reflect menjadi positif. Okay? So that is the idea. Kalau nampak modular sign, apa-apa yang di bawah tu, dia akan reflect ke positif. So yang ini pun kamu akan reflect ke positif. You get what I mean? So over here, sekarang you punya jawapan dia akan jadi macam ni. So yang ni kamu padamkan. Okay nak? So itulah jawapan last dia. Apa ikut? Okay. Tanda modulus tu bermaksud bahagian negatif akan dipantulkan menjadi positif. Okay? Jadi bila kamu lukis yang di dalam modulus ni dulu. So means that you try and draw 3 cos 2x first. Once you have drawn 3 cos 2x, baru kamu pindahkan yang negatif tu jadi positif. Is that okay, Alia? Okay, sir. Okay ya. Now, what about the rest? Shalin, okay? Okay, sir. Okay, Jacinta boleh? Boleh, sir. Boleh? Okay, sampai sini. Kalau okay sudah, kita tengok soalan yang B dia. So this is question A, 4 marks 4 markah. Senang-senang dapat 4 markah. Okay, so next question B. Question B cakap, using the same axis kan, sketch a suitable straight line. You nampak tak soalan cakap dia straight line? Sketch straight line. Okay? Kalau you nampak straight line, maksudnya memang confirm lah nanti you akan buat satu straight line. Okay, you draw a straight line, right? So question says sketch a suitable straight line to find the number of solutions for the equation. Dia bagi kamu equation macam ni. 2 minus in modulus 3 cos 2x. Lepas tu tutup equals to x over pi. Okay. Cikgu nak kamu fokus okay? So focus over here. Apa yang cikgu akan buat lepas ni? This is what you will see in your exam. Okay? Di sana. Kalau you tengah buat sekarang, you tengah jaga anak buah, buang anak buah kamu tepi tu. Okay? Biar dia menangis lah. Okay, so yeah. Kita nak check. Macam mana dah jawab soalan ni? Listen very carefully. You kena tahu apakah persamaan antara dua persamaan ni. Do you see anything similar kah? Ada nampak benda similar? Do you see anything similar? 3 cos 2x. Oh, 3 cos 2x. Modulus kan? That is the similar thing kan, betul tak? So what happened over here is that this whole thing, you have to change to become y. You kena tukar jadi y. Okay, sebab benda tu sama kan? Kita tukar jadi y. So 2 minus y equals to x over pi. Step by step sampai sini okey tak?
Okay. Okay. You want to get your straight line equation. So normally kita mesti jadikan y itu sebagai subjek. Because straight line equation comes from this one, y equals to mx plus c. Okay, so y itu mesti jadi nilai yang positif. So jadi kalau macam ni, apa kata cikgu pindahkan ni ke belakang, cikgu pindahkan ni ke depan. So now you have 2 minus x over pi equals to y. Boleh faham? Boleh ah? Jadi kalau cikgu nak susun balik kan, y nak letak depan, you can have something like this lah. Okay, so y equals to 2 minus x over pi. Right, even though if you can't really understand apa yang berlaku kat sini kan, this one is your straight line sudah. Inilah bentuk straight line kamu. And then cara kamu nak lukis straight line kamu, okay, you don't worry ya, jangan worry ya. Please focus again ah. Cara kamu nak lukis straight line kamu senang saja. Kalau nampak soalan minta straight line, buka jadual. Okay, kita nak adakan dua nilai ni, x dengan y. Okay, first of all, the value of x we put as 0. The second value of x kita letak sebagai 2 pi. Kita gunakan ni, nilai kosong dengan 2 pi ni. That's the value of x yang kamu nak gunakan semasa kamu nak lukis straight line. Kalau soalan kamu kosong sampai pi, so sekarang sini pun kamu letak kosong sampai pi lah. Okay, so that's how you draw your straight line. Next, cuba fikir, kosong ni kalau ganti kat sini, apa jadi? Kosong ganti kat sini. 2 tolak dengan kosong bagi pi. So what's the answer? 0 divided by pi. What is 0 divided by pi? 0. Apa jawapan 2 minus 0? 2. So over here, this is 2. Okay, next, satu lagi. 2 pi letak sini. So you see 2 minus 2 pi over pi. Okay, so x tu cikgu ganti jadi 2 pi. So now, 2 pi jadi kat sini. 2 pi over pi, pi dengan pi buang. 2 minus 2 is? 0. Okay, you ada dua koordinat. This is the two coordinates that you have. First one is 0, 2. So, dalam you punya graf ni, graf yang akan melukis tadi, cari mana 0, 2. 0, 2. This is 1 point. 0, 2 Okay, that's 1 point Lepas tu satu lagi point. 2 pi 0. Where is 2 pi 0? 2 pi 0 is here. 2 pi 0, the second point. Okay? Next, apa yang rasa-rasa nak buat dengan dua titik ni? Sambungkan sajalah. Sambungkan saja. Boleh Ambil baris, sambungkan. Guna pembaris sambungkan. Okay, dua titik tu sambungkan Boleh faham? So itulah straight line kamu. Okay? Okay, now the next question. Berapa solution 8 kan? 8 kan? Okay? 8 Sebab yang ni sebenarnya ada dua Sini satu lagi. Okay? Walaupun dia dekat lah. Ada dua solution tu So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 solution. So, your answer is, therefore, 8 solutions. Boleh ikut lagi? Ada tak part yang tak boleh ikut? Ada tak part yang tak boleh ikut? Tolong bagi tahu. Any part that you cannot do. Ataupun you tak faham langsung. Which part that you can understand? Tanya kalau ada part yang tak boleh understand, tanya. Okay. Kalau tak ada, kita tengok soalan yang nombor 19, 19. Can we look at question number 19? Okay, look at question number 19. If you want to screenshot, please do so. Okay, boleh screenshot. Lepas ni kita tengok soalan nombor 19. Okay, Okay, you want to try yourself? Question number 19. Nak cuba sendiri tak? How to draw the graph? Cuba sendiri dulu Lepas tu, 5 minit cikgu discuss dia jawapan dengan kamu, okay? So you got y equals to 3 over 2 cos 2x. Lepas tu your x, ini yang memang dia mencabar sikit 3 over 2x. 3 over 2 pi, okay? So dia punya x is from 0 until 3 over 2 pi. Macam mana rupa graf tu Okay, first of all, jangan dulu kisah ni lah.
Anggap dia macam sampai 2 pi. Cuba lukis dulu. Fikir ya. Apa maksud 3/2? Amplitude dia. Amplitude dia. Okay, amplitude dia. Apa maksud 2 ni? Period. Number of period lah. Okay. So, period kamu ada 2. Okay, so now, try. Cuba. Are you all vaccinated? Semua dah pergi vaksin ke? Yes. Siapa belum? Kerja. Virgin belum. Kenapa? Underweight. Tak tahu. Sebab yang saya tahu overweight je tak boleh pergi vaksin kan? Sebab parent dia tak nak vaksin kan. Tak kerja. Oh, Virgin tak mau vaksin. Dia tak vaksin. Oh. Ada salah lah. But the rest of you, any side effect kah? Tidur. Oh, tidur. Tidur is the side effect lah. Ya. Ngantuk je. Ngantuk lah. Okay. Hungry also. Oh, hungry. Actually ya, lepas vaksin dia hungry oh. Sir pun macam tu juga. Lepas vaksin dia macam mau makan. Dia okay lah. Okay. Dah lukis ni, okay lah. You may want to start off, yang ini kosong kan, okay? Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Okay, maybe you want to do that lah. So this one is -1, -2, -3. Do you know what is 3/2 kan? Siapa faham apa maksud 3/2? 1.5 kan, 1.5 kan, okay? So kalau let's say you want to have 1.5 cun-cun kat sini pun boleh sebenarnya. If you really want to do that lah, pun boleh, okay? Tapi kalau let's say kalau cikgu nak sampai sini 3/2, boleh tak? Boleh juga. It doesn't matter actually. So macam mana you nak lukis pun itu bergantung pada kamu lah. Tapi kalau you anggap ini 3/2, maksudnya ini adalah 1 lah, ini adalah 0.1/2. You can have this kind of scale. Kalau you rasa-rasa you nak buat skala macam ni, okay? Tapi kalau you rasa-rasa you nak buat skala 1, 2, 3, then mungkin 1.5 dekat tengah ni. Okay, maybe you find it more difficult lah kalau you nak buat macam tu. But it's up to you actually. Okay, whichever method that you want to, mana-mana cara yang kamu rasa nak pun boleh, tak ada masalah. So now, which one do you want? You want to have like this ataupun you nak guna yang 1, 2, 3? Yang atas tu. Yang ni. Separuh 1 dengan 3/2. Okay, boleh. So now, down here pun sama juga. You have -1/2, -1, and then -3/2. Okay, kita akan gunakan cara ni. So sekarang you nampak dah cos 2x kan? So means that from here, cikgu lukis 1, naik, 1 lagi, naik. Okay, something like that lah. Okay. Cikgu punya ni tak berapa besar sangat. So you draw on your own lah. You lukis yang lebih cantik sikit. So sampai sini 2 pi lah. Sampai sini 2 pi lah. Lepas tu sini adalah pi. Okay. You know what is this or not? Pi/2. Understand kan? Lepas tu yang ni 3 pi/2. Yang ni boleh faham? Boleh? Okay. Everyone have drawn up until here. Semua boleh lukis sampai sini? Yes. Yes, You draw correctly or not? Betul tidak? Betul kan? Ya. Yes. Okay. Kalau betul kan? Now, dengar baik-baik. Ini bukan jawapan akhir. This is not the final answer. Kenapa? Sebab dia cuma sampai 3/2 pi saja. You tengok, sini kosong. Nampak tak X dia? Dia punya limit is from 0 until 3/2 pi. This is something new, so please focus. Biasanya tadi, dua soalan tadi kan kita nampak dia sampai 2 pi. So, sampai 2 pi lah jawapan kamu. Tapi, dalam soalan ni, the question is giving you a different limit. Limit kamu daripada kosong sampai 3/2. So, maksudnya kan, you punya graph ni, you akan padam ni. Sampai sini. So, this one is the final number.
Sampai sini saja you punya graph. Okay nak? Okay, sir. Okay. So maksudnya kalau you punya limit dia bagi sampai 3/2 pi, you kena lukis sampai 3/2 pi. Kalau you punya limit dah sampai pi saja, let's say your question until pi saja kan, so you punya graph akan sampai pi saja. Yang belakang ni you akan buang. Okay. So this is 3/2. Masih okay lah? Boleh terima? Kalau tak boleh terima, bagi tahu. Tanya lagi. Okay, sir. Okay ah? Semua boleh ah? Kalau boleh kita teruskan ah? Boleh. So this one 4 marks. 4 markah dalam tangan. Okay. Now another question B kan? Soalan satu lagi, soalan B. Oh, this one is 3 marks tapi kadang-kadang ikut soalan lah. 3 markah, kadang-kadang 4 markah. Bergantung So now this one is 3 marks. Lepas tu soalan B dia kata guna the same axis kan? Use the same axis. Sketch the suitable straight line to find the number of solution. So sekarang, you nampak tak dia punya pattern memang macam ni. First, ask you to draw. Second, ask for solution. Macam tu lah you punya soalan nanti you akan nampak. Yang pertama, minta kamu lukis. Yang kedua, suruh buat straight line. Lepas tu, cari number of solutions. Okay? So, dalam tangan, ada 6 markah hingga 7 markah. So, for this particular question, please lah, in exam, please do lah. Cuba buat soalan ni, okay? Dia tak susah pun. So, question B. Dia kata apa? Dia cakap, using the same axis. So, sekarang, you keluarkan dia punya persamaan. Persamaan dia macam ni 4/3 pi. Lepas tu x kan? Lepas tu minus cos 2x kan? Lepas tu equals to 3/2. Okay, so inilah soalan kamu. Okay, state the number solution. First of all, tengok ada benda yang sama kan? Ada benda yang lebih kurang sama tak? Apa yang lebih kurang sama? Persamaan A dengan B. Apa yang sama? Can you spot the similarity? Apa yang similar ni? Cos 2x. Oh, very good. Cos 2x kan? Ini cos 2x. Ini pun cos 2x juga. Okay? Tapi kan, you kena buat something dekat sini. You have to do something over here. Okay? So, dengar baik-baik. Disebabkan bukan cos 2x ni bukan sama dengan y. Jadi, kamu kena pindahkan 3/2 ni. You have to change this 3/2. So, apa nak buat adalah pindahkan 2 ke sebelah, pindahkan 3 ke sebelah. So, apa yang kita dapat yang tu? So, kita buat kat sini. Y equals to 3/2 cos x. Cos 2x. Okay? So, 2 pindah sebelah. Buat pelan-pelan lah. So, tinggal apa? 2y equals to 3 cos 2x. Betul? Masih okay? Yes. Pindahkan 3 ke sebelah lagi. So, dapatlah cos 2x equals to 2y/3. Boleh lagi? Boleh. Boleh. So, now, this 2y/3, 2y/3 baru kita gantikan ke dalam ni. Jadikan dia cos 2x. Okay? Right. So, cikgu teruskan 4/3 pi lepas tu x minus this one 2y/3. 2y/3 equals to 3/2. Masih boleh? Boleh. Boleh. So, yang ni boleh tak cikgu pindah-pindah tempat? So, if I pindah-pindah you tak faham, bagi tahu 2y/3 equals to 4/3x 3 pi x minus 3/2. Masih okay? Masih okay Boleh faham Okay, lepas tu apa nak buat? Pindahkan 3 dulu kan? Pindahkan 3 ni ke sebelah. So, bila pindahkan 3 ni, dia akan jadi darab kan? Kalau semua tu you darab dengan 3. Everything you multiply by 3. So, this is what you get. 2y equals to 4/pi x. Lepas tu minus 9/2. Masih boleh? Boleh Okay, last kali. Pindahkan 2 ke sebelah. Apa jadi? Y is equals to 2/pi x minus 9/4. Fikir. Bolehkah? Okay, boleh. Boleh Semua boleh Kalau tak boleh tanya I give you 5 minutes. Cuba hadam dulu. Mana yang terdapat? Tanya. Okay, so semua dapat ni? Dapat, sir. Dapat Okay kalau dapat cikgu teruskan Okay, sampai sini sudah okay. Nak dapat straight line kan? Question say straight line kan? So apa nak buat? Buat satu jadual.
X and Y. So, apa nilai X yang first? Kosong ah. Apa nilai X yang kedua? 3 pi over 2. Okay? Cuba masukkan kosong sini. Try to think. Masukkan kosong sini apa jadi? 2 per pi darab dengan kosong. Kosong kan? Kosong tolak 9 per 4. Apa jadi? Negative 9/4. Negative 9 over 4. So, dapat negative 9 over 4. Negative 9 over 4. Okay, lepas tu, this one cuba masuk sini. So, over here, this is what you get lah. 2 over pi darab dengan 3 pi over 2. 3 pi over 2. Lepas tu, tolak dengan 9 over 4. Okay, so sekarang, cikgu rasa ada benda yang kamu boleh buang lah ni. Pi dengan pi boleh buang lah. 2 dengan 2 pun boleh buang. Okay, so kamu tinggal 3. 3 tolak dengan 9 per 4. Okay, do me a favor. Try to count this one. 3 tolak 9 per 4. Apa dapat? 3 tolak dengan 9 per 4. Okay, press calculator. Apa dapat? 3 over 4 kan? You dapat 3 over 4. Okay, so now over here this is 3 over 4. Okay? Boleh? Boleh. Boleh? Right. Cuba fikir. Negative 9 over 4 dekat mana? Saya rasa dekat bawah lagi letak. So cuba tekan 9 over 4 kan. Jawapan dia sekejap. 2.25 kan? Negative 2.25. So dekat bawah lagi lah, boleh tak? Dekat bawah lah. Bolehlah kita anggap satu lagi titik kat sini. So this point, okay, is negative 9 over 4. Kita anggaplah satu ni sebab sudah lepas kan. This is negative 1.5. So turun lagi lah, negative 2.25 lah. Lepas tu yang ni, 3 over 4. Dekat mana 3 over 4? 3 over 4 somewhere here. 3 over 4 is 0.75 kan? Lebih kurang sini. Okay, so this one is 3 over 4. Okay. Betul? 0.5, 1 kan? Tengah-tengah dia 0.75. So I can say that it's over here lah. Jadi apa yang nak buat? Ambil lah pembaris kamu, sambungkan. Okay, straight line lah. Cikgu punya ni curve sikit lah. So you cuba buat satu straight line dan sambungkan. Bila dah sambung, you akan nampak ada berapa solution. How many solutions do you see over here? 3. So you have 1, you have 2, you have 3. You ada 3 solutions. So over here you can say that this is 3 solutions. Okay. Boleh? Tapi kalau kamu tak nak guna yang ni, okay, you nak guna 1, 2 pun boleh tak ada masalah sebenarnya. So over here, let me just, you want to screenshot for a while? Please screenshot first. Lepas tu cikgu nak tunjukkan satu lagi ya. Sebab dia bergantung pada kamu lah sebenarnya. You nak gunakan cara macam mana nak lukis graph tu, okay? But then if you ask me, I would suggest you use 1, 2, 3 lah. Cikgu akan suggest kamu guna 1, 2, 3. Just now cikgu ikut saja mana pilihan kamu . Okay, so make sure your scale is correct lah. Skala kamu tu tepat saja. Okay, make sure skala kamu tepat. Right, but actually anyway pun boleh juga sebab dia minta sketching saja and dia tak bagi kamu skala. So now this one is done. Are you done? Boleh cikgu padam sikit? Boleh? Okay, cikgu padam sini. Just in case if you want to use 1, 2, 3, okay, cikgu lebih advise lah you use 1, 2, 3 lah, even though you punya skala tu dia akan jadi separuh kan. So over here you have 1, 2 and 3 kan. Okay, so cikgu lebih galakkan macam ni lah. Negative 1, negative 2 and negative 3. Okay, cikgu lebih galakkan lah. Tak bermaksud yang tadi tu salah lah. It doesn't mean that just now what you are doing is wrong. Tapi cuma cikgu lebih galakkan macam ni. So what happen is that kamu akan cuba lukis the first part. And there's, sekejap, salah. Wait. Okay, my bad. Okay, so you akan cuba lukis mengikut you punya skala kan, which is 1.5, okay? 1.5, so therefore you start with 1.5 and then you akan hujung dia dekat negative 1.5, okay? So over here you have something like this. Like that, okay? Lepas tu, satu turun ke bawah. This is where we have 3 pi over 2 lah. Ini 3 pi over 2 . Okay, so sini adalah pi. Okay, so let me see. Bukan. Sini adalah pi. This is pi. Okay, so this is pi over 2. This is 0. Okay, so this is your x-axis.
Sama saja loh, mana cara pun boleh sebenarnya, okay? Cuma cikgu lebih lakukan macam ni lah supaya dia lebih senang untuk kamu tengok ah. So you have 1, 2, 3. So 1.5 and negative 1.5, okay? So next what happens is that you have 0 and this one kan, this is negative 2.25 kan? So I think it will be easier that way. Sebab sini negative 2, this is negative 2.5. So sinilah titik kamu. Kan itu titik kamu kan, okay? Supaya senang untuk kamu nak agak-agak. Yang ni itulah susah sikit nak agak ah. So over here, yang ni lebih senang untuk kamu agak-agak. Negative 2.25. Lepas tu naik ke atas 0.75. Okay, 0.75. 0.75 somewhere here. Okay, so 0.75. So that's why this one adalah cara yang lebih senang lah. Bagi cikgu lah, okay, I would advise you to use this way. Okay, so this is your solution. 1, 2, 3 solutions. Okay, Nat. Okay. Sekejap lah. Yeah. Oh, okay. Wait, alright. So kalau okay, I think you screenshot also lah. I would suggest you use this one lah. This is more preferable. Okay, lebih digalakkan lah, preferable lah. Okay, so selesai. Sekejap, ada orang call lah. Wait for me call lah. Hello， 老板。你讲你的partition 是木的哈？对，partition 是木的。那不是你不是要加木？会要加木哈，因为如果能够的话，可能你要帮我割掉洞先割洞先，然后就照着那个size 来做。如果是能够的话，因为你要加木，没有我们窗口没有好说。但是如果你跟那个 partition 的木呢，因为我 partition 的木是2扯2扯乘2扯的这样子，我的 partition 的木是这样子排的啦。2扯的我的 partition 的木是2扯，所以可能如果是说你不要做那个门框线，你不要做那个窗口的框线，就是可能你帮我割了那个洞，你才帮我算那个窗口的宽多大这样子我觉得会比较好，所以比较省那个木了。锁那个木就是锁回它的原本里面的木。如果是 OK， 因为我之前的那个投手跟我做的那个 partition 是 2x2 啦，它是做2扯，所以它是像4方4方这样子啦，所以可能不会到2扯，可能差一点点啦。高度4扯刚啦。高度4扯可以，它高度跟阔度都是2扯这样子，它这样子做。你是什么颜色的？你的？最便宜是什么颜色呢？就是普通的 silver 都可以，没有问题。这没有问题 ，silver 都可以。如果你有空的话，可能你的玻璃什么颜色？玻璃你有什么颜色呢？白色、黑色透明青如果是说我要暗色的有吗？暗色是浅黑咯，全黑。如果是说很像外面看得到里面看不到外面，这样子也是有这样的颜色。那个是黑，那个玻璃镜子玻璃了。镜子玻璃。镜子玻璃。这样子我觉得要镜子玻璃。那个开灯也是看得到哦。开灯也是看得到看得过的啦。跟黑玻璃一样的。跟黑玻璃一样。开灯看得到。如果是这样子的话，这样子就无所谓哦，就是我觉得最便宜的就可以了啦，clear 的就 OK 了啦，反正开灯也看得到OK 了，这样随便可以的。你现在哪里这个？你知道那个 Everwin 东湖村吗？东湖村？东湖村的 Everwin， 东湖村路口在路口那边。路口那边的 Everwin 对。知道。那边我的店是在他的对面。你的店是在对面啊？对。你几时有空我是补习中心。补习中心的做补习的。我看明天你有看了我明天不懂要去哪里？你有赶的吗？没有。我是要赶 before 开学了，就是10月4号前啦。就是还有两个礼拜这样子咯。你还有补习？我是开学，我还要再开始补咯。因为3Q 中我那个。3Q 你是说哪一间3Q？那个 Riam 的
路口了啊。路口了哈。哦，前几天是吗？我听到。关门了，关掉？关掉？关了，关了。是哈，三 Q。里面都不真的也是关了。你是说三 Q 那个补习中心的三 Q 哈？对呀，对，路口那边。哦。那边路口那边。我路口有三 Q 吗？没有哎。有，上去一点呢。我那个是幼稚园吧？那个三 Q 幼稚园吧？啊，3Q 幼稚園啲。三 Q 幼稚園撞到，我孩子在那邊吧，沒有聽到嘞。關了，你有人了，沒有上了。是哈。啊。哦，這樣子哈。哦 ，OK。要小心一點啦。OK，好，OK，好，謝謝你。我空我有空我過去。可以，可能下個禮拜啦，如果是你這幾天沒有空的話，下個禮拜也可以，沒問題。OK，好。好的，謝謝你，拜拜。拜拜。Okay, sorry ya, sorry. Oh, so far yang ni boleh terima ke tidak? Can you accept this one? Boleh terima ke? Dapat. Boleh ya? Okay, kalau boleh, can we look at question number 20? Siap ah? Dia macam blur sikit. Okay, question number 20. 20 ya. Can I ask you to try yourself kah? Soalan 20. Ataupun you tak okay dengan yang plus 1 tu? You okay dengan yang plus 1 tu? Tak berapa okay ya? Okay. Sekejap kita tengok ah. Okay, question 20. Alright, kamu tengok ah. Dia ada y equals to 1 plus 3 cos x kan? Okay, 1 plus 3 cos x. So question says that using the same axis, okay, first of all you have to draw that graph first lah. So ini adalah 4 markah, 4 marks for this graph. Alright, so now apa you nak buat adalah first of all, ikutlah you punya bentuk tu ah. So first of all jangan tengok yang ni dulu ah. Jangan tengok yang plus 1 dulu, okay? Tak perlu nak tengok plus 1 dulu. Tengok yang ni dulu, 3 cos x. Tahu tak macam rupa 3 cos x ni? So let's say I am going to use this one lah. 1, 2, 3, 4. Okay, imagine lah you ada you punya soalan apa ni? You punya kertas panjang So this is your x-axis, this is your y-axis, okay? First of all, start with 3 cos x. Apa maksud 3 depan tu? Amplitude dah. Okay, so this is the amplitude. So yang ni satu kali saja. So over here 3 start dengan 3. So now you have this is 0, this is 1, 2, 3. Okay, katakan ini 3. So 1, 2. So negative 1, negative 2, negative 3. Okay, so you punya amplitude. So maksudnya you punya bentuk akan jadi macam ni. Okay, so this is how it looks like lah. Bentuk yang asal. Tapi ada 3 sebagai amplitude kamu Right, this one is not the final thing. Sebenarnya, bila you dah lukis 3 cos x, ini bukan jawapan sebenar, ini bukan jawapan akhir, because depan tu you nampak ada plus 1. Plus 1 tu maksudnya, setiap satu point dekat sini, dia akan naik satu anak tangga. So itulah maksudnya, you have to go up 1 level. You can naik satu level. Asalnya dekat sini is 2 pi kan, this is 2 pi. I'll just have all this done first. This is pi. This is pi over 2. I have all this done first. This is 3 pi over 2. Okay. Setiap satu titik yang kamu nampak ni, you kena naik satu anak tangga. Bila cikgu kata titik tu, maksudnya adalah you punya titik-titik yang fokus ni. So maksudnya start from 0. Ada 5 titik yang kamu nak tengok. Then pi over 2, and then you have pi, see? And then you have 3 pi over 2, and then you have 2 pi, okay? So setiap satu point yang cikgu buat warna merah ni kan, you akan naik satu tangga. So now you have to go to 4. 3 goes to 4. Okay? And 0 goes to 1. 0 goes to 1. 0 naik ke 1. Lepas tu, negative 3 naik ke negative 2. And then this one is 0, 0 goes to 1. And then the last one is goes to 4. Okay, do you see all the points? Boleh faham tak? Boleh.
Boleh ah? So you just connect the points, right? Just connect the points as nicely as possible. Okay, connect the points as nicely as possible. Sampai you dapat ni. So there you go. The red one is the one that is the final answer. Yang warna merah tu yang last ah. So you padam lah yang ini. Yang asal tu you padam ah. Okay, so far any question? Boleh lukis ni? Boleh ah? Yang lain tak ada soalan. The rest is okay. Sir, Yes. kalau yang macam dia sama jugalah kalau yang X tu tambah 1. Kalau dia bagi macam ni, 3 cos X plus 1. Macam tu kan? Ya, sama saja, okay? Sebenarnya, benda ni you boleh letak belakang. So, maksudnya Y equals to 3 cos X plus 1 kan? You boleh letak belakang juga. So, erti kata lain, benda ni is the same thing lah. Cuma ini dia letak ke depan. Kalau you rasa lebih familiar dengan cara macam ni, you boleh pindahkan ke belakang dulu lah, baru you start. Okay, you can put at the back, then baru you start. Then you akan nampak lah, ini plus 1 at the back. Same thing actually, sama konsep dia. Okay? Okay. Alright. Ada lagi soalan lain sebelum cikgu teruskan? No. No? Okay. Right, kalau tak ada soalan, then let us look at question B ya. Question B. Question B, you are given using the same axis, draw a suitable straight line. Sekali lagi dia minta kamu lukis satu straight line and you're given 6 pi and then you ada cos x and then equals to 4 pi minus 3x. Okay. Cuba tengok apa benda yang sama ni. Cuba tengok ada benda yang sama ke? Apa yang sama? Cos X. Oh, very good. Cos X. Sini pada cos X kan? Kan? Tapi kan, you kena pindahkan benda-benda yang tak ada kaitan tu kena pindahkan. Supaya you dapat sebiji cos X ni. Supaya dapat sama. So, over here, cikgu start dengan sini Y equals to 3 cos X plus 1. Okay, let's say lah, you dapat yang tu. Apa yang nak pindahkan dulu You nak tinggalkan cos X tu sebagai subjek. Siapa yang nak pindahkan ke sebelah? Plus 1. Plus 1 pindah sebelah. So, dapat Y minus 1. Equals to 3 cos X kan? So, nak tinggalkan cos X saja. So, apa nak buat dengan 3 tu? Pindah sebelah jadi apa? Bagi Y minus 1 over 3. Okay, so this thing here is your cos X. Baru you ganti kat sini So, now you have 6 pi and then you darab dengan Y minus 1 over 3 and then equals to 4 pi minus 3x. Okay, sampai situ Ada problem ke? No problem So, kalau no problem, boleh permudahkan. This one jadi 2. So, boleh pindah-pindah masuk lah Tapi, sebenarnya tak payah pindah masuk pun boleh So, now you have Y minus 1 kan equals to 4 pi minus 3x. Okay, sampai sini, hopefully you're okay Then, cikgu pindahkan this 2 pi ke sebelah and move it over to the right hand side. Supaya senang cikgu nampak, this is Y minus 1 terus. So, this one becomes 4 pi over 2 pi. Minus 3x over 2 pi. Okay? Boleh? Boleh. Pi dengan pi buang. 2 dengan 4 buang. So, dapat tinggal 2 saja. So, now you have Y minus 1 equals to 2 minus 3x over 2 pi. Belum lagi habis Minus 1 pindah sebelah. Jadi, plus 1 kan? Okay? So, 2 plus 1 is 3 3 minus 3x 3x over 2 pi. Like that. Masih okay? Okay, sir. Alright, tell me what to do next. Buat table, sir. Buat table, bagus. Buat table. Yes. Okay, table. Kamu ada X dan Y kan? Apa nilai yang kamu nak guna? 0 and 2 pi. 0 and 2 pi. Okay, so you nak gunakan 0 and 2 pi. Sekejap Is my connection okay kah? Wait. Sorry Okay. So, you akan gunakan 0 and 2 pi. So, masukkan kosong kat sini. Imagine kosong kat sini Tell me what you get for your Y. Masukkan kosong kat sini.
3 times 0, 0 kan? Three saja, sir. Okay, 3. Imagine, 2 pi put here. So, apa jawapan bawah tu? 2 pi, ha? Two. 2 pi letak sini. Oh. Zero. 0, very good. So, 0, 3 and 2 pi 0. Jadi, 0, 3, that's 1 point. 0, 3 ya. Lepas tu, 2 pi 0, that's another point. Okay, so bila dapat ni, sambungkan saja. So, 3 and this one. Sambung. Sekejap. Ya. Okay, so disambungkan saja. Jadi dapatlah straight line tu. How many solutions do you see there? Berapa solution yang kat sini? 1 and 2 kan? So therefore you have 2 solutions. So jawapan kamu 2 solutions. Are you okay? Okay. Yes. Yes ah, everyone okay ah? Serious ah? Siapa yang tak okay ah? Katakan. Siapa yang tak okay ah? Katakan. Anyone that is not okay? Oh, semua okay kan? Sekejap ah. Twenty. Alright, so let us look at 21. 21 and 22 lah. Ha? Apa kata cikgu minta kamu buat 22 terus? 22 straight away. Boleh tak? Buat 22 straight away? Do it now. Okay. Okay, do it now. 22 ah. Yes, yes. I want to take screenshot. Okay. 22 ah. Cuba buat soalan 22 sekarang. Tangent. Cuba ingat balik. Macam rupa lukisan tangent ah. Tangent macam mana lukis ah. Ingat balik ah. Are you planning to go back to school when the school reopen? Ataupun ada yang tak nak balik sekolah? Ada tak yang tak balik sekolah? Mau tapi Delta. Tapi Delta. Ya. Okay. So, do you guys go shopping ke? Sebab dah vaksin kan? Tak ada? Tak ada lah? Okay, bagus. Tak ada, bagus. So, you guys stay at home ke? Every day? Do you guys stay at home every day? Yes. Yes. Stay at home only. Every day ah? Every day ah? Okay lah. I salute you lah, okay? Salute you lah. Berapa bulan dah kamu stay at home every day ah? Boleh tahan lah orang. So, your psychologically must be strong ah. You must be sangat strong ah. No freedom ah. Yeah, you must be very strong ah. You have to tell yourself kan. Maybe this is the apa ni? This is the training lah kan untuk kamu orang pergi Mars kan? Betul lah. Training for you guys to go to Mars, right? Because when you are going to Mars, you are actually dalam satu capsule tu kan? You are in a capsule for a few months lah. Baru you sampai Mars kan? Okay? If not 1 year, it's a few months lah. I think it's 7 months lah. 7 bulan lah. You akan terperuk dalam satu capsule tu 7 bulan before you can land at Mars, alright? So you'll be talking to the same people, you'll be doing the same thing every day kan? Daripada awal sampai akhir 7 months kan, you're gonna do the same thing.
So, something like what you're doing now lah kan. You're at home, okay? Kapsul kamu lebih kurang macam besar rumah kamu. So, 7 months lah. Maybe that's the training lah. Oh, itulah training dia. Okay, so let us look at question 22. So 5 minutes from now, if you have any problem, you can actually just on your mind and ask. Y equals to 1 plus tangent 2x. Okay, you tengok 22. Y equals to 1 plus tangent 2x. Lepas tu dia bagi tahu kamu limit kamu kan, x is in between 0 and pi. X is in between 0 and pi. Let's say if you are not going back to school, so how sebab tak ada kelas online lagi kan? Betul tak? Oh, kita buat online dalam kelas lah. Oh iya. Separuh belajar macam hybrid lah. Separuh belajar depan cikgu tu dan separuh lagi dekat rumah kan. I think the school is implementing that one kan? I'm not sure lah, saya tak tahu lah. How many of you gain weight? Berapa ramai yang naik berat badan? Ada ke? Okay. Right, so now look at question 22. Okay, question 22. Is Gomesh around kah? Gomesh ada dalam kelas ni? Tak ada. Okay, question 22. Siapa yang dah lukis? Do you need more time to draw? You ingat tahu tak macam mana rupa tangent 2x? You remember tak? You remember how does tangent x look like? Tahu Okay. Okay, sebenarnya kan bila dia cakap sampai pi, okay, up to pi saja kan, kita boleh lukis sekali je. Here's that 1, 2, sampai pi macam ni. Okay, sebab soalan cakap sampai pi je kan. Kalau sampai 2 pi, baru you sambung lagi ya. Kalau sampai 2 pi. So ini sampai pi saja. You understand what I mean? Walaupun dia cakap tangent 2x kan, you tahu dia bergerak 2 kali kan. Means that you have you ada 2 bahagian yang sama. Tapi disebabkan dia sampai pi saja, so kita boleh stop sampai sini lah. Okay. And then, is this the final answer? No kan? So apa nak buat lagi? Bridget, you have anything to ask? Bridget, mau tanya apa-apa? Salah tekan. Okay, so yes, Celine, yes. Isn't the pi at the second period? Which one? Yeah. Dia sepatutnya macam ni ya. You understand what is tangent 2x? Tangent 2x kan? Tangent 2x is actually you have a number of period kan equals to 2 lah kan, okay? But then actually tangent dia ada a bit complicated to explain actually. This is, walaupun dia letak 2 sini, tapi sebenarnya dia ada 4 period. You have 4 period. But then I don't want to go into that one. Cikgu tak nak masuk deeper yang situ. So over here, you just remember lah, kalau tangent 2x means that you have 2 of the same pattern. This is one pattern kan? Ini satu pattern. So you nak lukis 2 pattern yang sama. Supposedly dia macam ni ya. 1. Supposedly 1 like this. Okay, sepatutnya macam ni. Lepas tu,
naik lagi on. You have to copy and then you paste. So copy, paste. Supposedly like this. Supposedly, okay? Supposedly, tangent 2x, the end here is 2 pi. Sini adalah pi. This is how tangent 2x look like, okay? Kalau tangent x, if it's tangent x only, then betul lah, this is 2 pi, this is pi, okay? But because this is given you tangent 2x, so supposedly, you kena lukis dua pattern ni. Satu pattern, dua pattern. And then sampai 2 pi. But just because of your limit is given to you 0 until pi, so means cikgu akan stop dekat pi ni, I will throw this away. So now your graph end up to be like that. You still can follow, Celine? Okay. Okay, supposedly dia memang sampai 2 pi. Supposedly memang sampai 2 pi sebabkan you punya limit is given to you until pi only. So that's why I draw like this only ya. That's why cikgu lukis macam ni. Okay, so I think I throw this away lah. Ini lebih buruk yang tu lebih cantik Okay, sekejap So this is how it looks like, alright? Next, you have plus 1. Okay, plus 1 depan ataupun letak belakang sama aja maksudnya. Apa maksud plus 1 tu? Maksudnya, semua titik tu naik satu anak tangga kan? So, biar titik yang ni naik sampai sini. So, this is 1 Lepas tu, let's say lah, cikgu anggap ni sebagai 1 lah kat sini So, this point here, naik sampai 1. This point here, naik sampai 1. So, therefore, I will have something like this Eventually, I will get something like that. Okay, so yang ini cikgu padam. Yang biru tu cikgu padam Yang ini, cikgu akan ada something like this. Naik. Okay, so yang biru tu cikgu padam. Okay, yang ini pun cikgu padam. So, dia akan turun dari sini. So, there you go. That is the correct one. Tangent 2x plus 1. This is the one. Masih okay? So, this is pi over 2. This is 0. Any problem? Please ask. No problem. Okay, so dapat yang ni kan? Tengok soalan dia lagi. Okay, soalan 22 dia cakap, hence using the same axis, sketch a suitable straight line. Okay, sekali lagi dia nak kamu lukis satu straight line to find the number of solutions. Okay, so sekarang equation dia bagi x plus pi tangent 2x plus equals to 0. Okay, so cuba cari ada benda similar ke? Do you have anything similar? Ada kan? Apa yang similar? Tangent 2x kan? Okay, tapi sebelum kamu boleh ganti, kamu kena ubah something kat sini. So means what? Tangent 2x is actually equals to y minus 1. Boleh? So, this one here, ganti kat sini. So now you have x plus pi y minus 1 equals to 0. Okay, so far up until here, you still okay? Can you follow? Yes. Yes. Okay, what happened next? Apa yang saya nak buat next? Pindahkan siapa? Apa yang pindah sebelah? X. Pindahkan X ke sebelah. Okay, pindahkan X sebelah. So, tinggalkan pi y minus 1 equals to negative X. Setuju Okay, sekarang pindah siapa lagi? Pindah siapa lagi? Pindah pi. Okay, pindah pi jadi apa? Pindah pi jadi apa? Y minus 1 equals to negative X over pi. Betul? Yes. Okay, tinggalkan y. Pindahkan negative 1. Negative 1 pindah sebelah. So now y is equals to negative x over pi and then plus 1. Boleh terima? Yes. Lepas tu nak buat apa? Buat table. Apa nilai x dan nilai y? Apa nilai x yang kamu nak guna? 0 and siapa? 0 and pi. Very good. Sebab nilai dia sampai pi saja kan? So 0 and pi. So put 0 here. Cuba fikir apa jadi? Put 0 here apa jadi? Apa nilai y kamu? 1. Very good. Letakkan pi sini. So apa jawapan dia? 0. Very good. So 0, 1 satu tempat satu nilai. So I'll put here 0, 1. And then pi 0. Pi 0 is over here. Okay. So ada dua titik. Sambungkan saja. Jadi sekarang you akan nampak ada berapa solution Okay, anyone can see. How many solutions here? 3. Semua nampak 3? Yes Okay. So this is 1, 2, 3. Okay, ada 3 solution. So therefore answer is 3 solutions. Okay.
So setakat ini kita dah buat 5 soalan. There are 5 different questions. And I am sure you have seen the idea already, macam mana nak jawab soalan dia. Betul tak? Ada idea sikit-sikit? Yes. Yes, let us look at the last question before we go. Kita tengok soalan yang terakhir. Soalan 21. Soalan 21 kalau you tengok kan, okay, let's try this out. Kita tengok soalan 21 lah. 21. 21 I doubt the question ada masalah. Sekejap, cikgu check dulu . I think kan, you kena tukar sikit soalan dia. The straight line, sketch a suitable straight line kan. Straight line tu you kena tukar jadi sketch a suitable graph . Sebab soalan dia, jawapan dia bukan straight line . Your question B, okay? So question 21. Okay, soalan B dia, you nampak ada perkataan straight line kan? Okay, straight line tu kamu scratch off . Okay, you change to become graph. Okay, kalau nampak straight line, jawapan kamu memang straight line dalam exam kamu. Okay, kalau you nampak graph, then kemungkinan dia straight line, kemungkinan dia curve. Okay, you have to understand that one . So over here, let me just double check lah, betul ke tidak? Sebab cikgu rasa macam dia curve . Let me double check first . Pi over x negative 3 sin 3x. Betul lah, dia adalah satu curve lah. Okay, so over here, change that one straight line, change become graph, right? So question A, kita tengok soalan A dia. Dia minta kamu sketch the graph y equals to negative 3 sin 3 over 2x, okay? So sekarang dia beritahu kamu, x kamu limit dia dari 0 until 2 pi lah. Ini yang biasa punya, 0 sampai 2 pi. Alright, you see ya? Masih ingat apa maksud negatif tu? Kena pantol dia punya graf. Dia kena pantol. Kena pantol maksudnya dia terbalik lah. Ya. Dia terbalik. Okay. Negative 3. Maksudnya apa? 3 tu adalah amplitude kamu kan? That's your amplitude, right? So means that the highest point is 3, the lowest point is negative 3. Correct not? Boleh . Okay, so sekarang kita anggap dia macam ni . Let's say this is your x-axis, this is your y-axis. Ini kosong . So maksudnya 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3 . Sin. Sin, kalau dia asal dia macam ni . Ini bentuk sin asal lah. So kalau dia negatif, maksudnya dia terbalik. Macam ni. Okay, dia akan jadi terbalik. So over here, what I'll do is that I will have a negative 3, maksudnya kamu akan start daripada kosong, turun sampai negative 3, naik atas, lepas tu turun bawah lagi kan. So that's how the idea works lah. Tapi kan kalau you nampak 3/2 ni, apa maksud 3/2 ni? This is the number of period kan. Tapi apakah erti 3/2? 3/2 is 1.5. Betul tak 1.5? Ya. Okay, 1.5 maksudnya bila you lukis nanti, you akan lukis satu separuh. Satu dan separuh saja. So this is what happen now. From 0, go down here, naik. Go down again. Ini satu . Ini satu . Okay . This is 1 . Tapi kan, kalau nak tambah separuh lagi, you kena tambah lagi yang senyum ni. So maksudnya turun bawah, naik atas. Selesai. Sampai sini jap . Up until here. Okay. So, dia maksudnya 1.5 kali. 1.5 time. 1 time half. Satu separuh. Okay. So, apa yang nilai kamu nak letak sini? 2 pi. Hujung tu masih lagi 2 pi . So, di mana pi? Tengah-tengah sini. Ni pi. Ini kosong. Okay. So, that's all. Boleh lukis graf ni? Faham tak? Faham ? Okay. Kalau faham, selesai . Soalan A . 4 markah. 4 marks. Lepas tu soalan B. Soalan B . Okay, soalan B cakap apa? Soalan B cakap sketch a suitable graph sebenarnya, bukan straight line . To find the number of solutions, okay, when you have pi over x and then plus 3 sin 3/2x equals to 0. Okay, ada benda yang sama tak? Do you see any similarities? Adalah this one kan, 3 sin 3/2x. Sini pun ada 3 sin 3/2x. Tapi ada tanda negatif . So negatif tu pindah ke sebelah tu. So therefore, you have pi over x minus y equals to 0.
Okay, cikgu pindahkan negative y ni ke sebelah. So, dapatlah y is equals to pi over x. Ini macam yang soalan yang first kita buat tadi kan? Soalan nombor 17. Is it the same thing? Yes. Yes kan? Apa bentuk graf ni? Apa nama dia? Reciprocal lah nama graf dia. Reciprocal graph, right? So, bila you tahu yang ini bentuk kamu, sebenarnya you tak perlu nak cari table lah. Jangan letak table lah. Table tu cuma untuk straight line saja. You mesti ingat. Table tu untuk straight line saja. So, really this is not a straight line. Ini satu curve lah. So, you just have a curve like that lah. That's it. Itulah curve kamu. So, this one is your y equals to pi over x. Itulah curve kamu. And then you can see that there are one solution, two solutions. Is that clear? Yes. Yes, huh? Everyone okay or not? Okay, sir. Okay, huh? Okay. Alright. Anything you want to ask me before we end the class? I think we can end the class after this, huh? Anything you want to ask? Sir, Hmm. ada ke kalau macam dia punya graph tu macam y equals to negative pi over x? Oh. Negative pi over x. Y equals to negative pi over x. Ada? Ada. Okay, macam rupa dia. Okay, remember. Kalau negatif dia punya bahagian macam ni, dekat bawah kan? Dia terbalik dengan di atas. So maksudnya kalau you nampak macam ni negative pi over x kan, you akan lukis kat bawah. Faham tak? Bagus you tanya. Very good question, Haikal. Very good question. Okay. So kalau negatif ni dia dekat bawah. Kalau dia positif, dia dekat atas. Kalau negatif dia dekat bawah. Okay. Kalau dekat bawah, banyaklah dia punya solution kan? Okay, let's say we are talking about kalau lah soalan dia dapat macam ni. Okay, ini adalah soalan Haikal lah. Jangan pula kamu keliru lah. So over here, apa yang kita akan buat? Kita akan lukis macam ni. Alright, this is the one that you draw. So how many solutions? 1, 2, 3, 4. You ada 4 solution. Okay lah Haikal? Bagus lah soalan kamu. Very good question. Okay, sir. Okay. Alright, so this is how it looks like kalau ada negative. Any other question to ask? Kalau negative 2 pi over x, sama tak? Sama aja. Okay, tak kisah apa nombor di atas. Tapi kalau negatif, maksudnya dia terbalik. Kalau ada positif, maksudnya di atas. Okay. So this one here, yang warna biru tu, y is equal to negative pi over x. Okay, so itulah yang warna biru tu. Okay, any other question you want to ask? Bridget say no. Okay, anyone else? Yang lain tu? Semua okay kan? Yeah. Semua okay ya? Ya. Clear? Then kan, Apa dia? yang exam tu kan form 4 dan form 5 ni chapter kat keluar. Ya, Form 4 semua chapter, Form 5 sampai chapter 6. Sampai yang ni lah. Until this one. Okay? Alright, now, ada chapter yang kamu nak cikgu buat ulang kaji sebab I think the next week ada kelas kan? Next week ada kelas dengan kamu orang. So, I will not continue with trigonometry. Okay, so cikgu cuma akan keluarkan soalan sampai sini saja. Okay, up until here only. Yang proving tu, yang selebih tu cikgu takkan masukkan. Okay, so I'm gonna ask you which topic you want me to redo. Form 4 and Form 5. Mana topik yang kamu nak cikgu buat balik? Did you get the booklet for Form 4 kah? Ada tak? Ambil booklet Form 4? Tak ada. Tak ada. Cikgu rasa macam Cikgu Lim sudah letak di guardhouse kalau tak silap cikgu. If you have time, okay, or your parents ada masa, boleh minta mereka pergi sekolah, guardhouse tu, cuba tengok ada tak yang Form 4 punya. Okay, Form 4 punya exercise. Dia macam yang kamu dapat yang untuk Form 5 tu tapi dia Form 4. Okay, so semua latihan Form 4 punya. Okay. You can get that one from the guardhouse. Okay, I think Saturday or Sunday guardhouse tu buka juga kan. So kalau you ada masa, tolong ambil yang tu. Lepas tu you let me know at the meantime apa topik yang kamu nak cikgu buat balik. Okay, maybe you want me to do something on logarithm ke, you nak cikgu cerita pasal surd ke, anything they want me to cerita pasal. Okay? Okay. Yes, sir.
Alright, so I think at the meantime you fikir dulu apa topik yang kamu nak cikgu ceritakan. Okay, what topic you want me to redo or you want me to do revision with you? Okay, because I don't know whether because your exam is after school holiday lah. Kamu nak cikgu teruskan ke? Kamu nak cikgu buat revision? Revision sampai sekolah buka lah. Okay ya, boleh. Okay, so I think that's all for today's class. Hopefully you can understand something over here. Okay, so I will see you next week during our class. Alright, bye bye. Yes, sir. Okay, bye. Take care. Alright, bye bye. Take care. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye bye.